Zdravo svima! Danas pravimo jedan najmirisniji kolač od jabuka i oraha sa čarobnim sastojkom, a to je kisela pavlaka koja mu daje poseban ukus. Zaista ovaj kolač moja deca stalno traže da pravim. Toliko je sočan i mekan da će sve oduševiti. Idemo na recept. Iseckajte 100 g oraha, ogulite 2 lijepe sočne jabuke i potom ih izrindajte. Uključite sada rernu na 200 stepeni da se zagreva, za to vrijeme umutite testo. Potrebna su 2 jajeta. Mutim ih samo kratko dok se ovako ne zapeni. Pa u međuvremenu dodajem 100 g šećera i 1 kesicu vanilin šećera, možete koristiti i aromu od vanile. Mutite oko 2 minute i potom dodajte 200 g kisele pavlake, 100 ml ulja i iseckane orahe, i jabuke. Ako volite, možete izrendati malo limunove korice, potom dodajte 1 kašičicu cimeta i sve dobro promešajte. Na kraju umešajte 150 g bijelog brašna i pola kesice praška za pecivo. Pleh dimenzije 30x22 ili otprilike te neke dimenzije ako imate. Podmažite sa malo ulja i pospite brašnom. Istresite testo i kolač pecite oko 30 minuta ili proverite čačkalicom da budete sigurni da je skroz ispečen. Nadam se da vam se dopao današnji recept. Ako jeste, vi ostavite mi sada jedan like. Pišite mi vaše utiske u komentaru, pogotovo kada probate. Volim čitati vaše komentare. Ako želite kuvati sa mnom i pratiti recepte, prijavite se na kanal Šerpica i obavezno kliknite na zvonce da bi uvek bili obavešteni o novom receptu. Vidimo se u sljedećem videu. Do tada vas sve puno pozdravljam. Čuvajte mi se, ostanite mi zdravi. Lepo i ukusno kuvajte i kada stignete ostavite mi i neki komentar na isproban recept.